Hi guys, biyahe dito graded karon og naa na pod tay booking padulong ta karon kay sir sa may lanang executive. Tara. Og niabot na data diri kay sir no sa pick up point og ato adayon siyang gichat. Taod-taod ni gawas naman pud siya. Atong gikuha atong helmet og gihatag na to ang shower cap. Ikaw lang ko dara. Yes, og sa way pagduha-duha no, niabot naman jud ta sa destination address. Og wala na po nato gi ngayo ag bayad si sir kay bayad naman siya daan. Alright. Thank you. The end.